আর এক বছরও প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসে থাকতে পারবেন না নরেন্দ্র মোদী। তিনি যে সিস্টেম তৈরি করেছেন সেই সিস্টেম পুরোপুরিভাবে ভেঙে পড়েছে। আর কিছুদিনের মধ্যে একটা বড় অর্থনৈতিক ঝড়, একটা মন্দা দেখা দিচ্ছে দেশে এবং একটা ইমার্জেন্সির অবস্থা তৈরি হবে, এমনটাই ভবিষ্যৎবাণী করলেন রাহুল গান্ধী। এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বললেন যে আর এক বছরও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বে থাকতে পারবেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একদিকে যেভাবে ডলারের তুলনায় ভারতীয় রুপি ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, একের পর এক রেকর্ড ভেঙে যাচ্ছে, অন্যদিকে পেপার লিকের দুর্নীতি, নিট সিবিএসসি কাণ্ডে দুর্নীতি, জিএসটির ফেলিয়ার, কোভিডের সময় যে লকডাউন দেওয়া হয়েছিল তাতে বড় ফেলিয়ার, তার আগে দেখা দিয়েছে নোটবন্দিতে ফেলিয়ার। এই একের পর এক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন রাহুল গান্ধী, কিন্তু এবারে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে থাকতে পারবেন না আগামী এক বছর, এমন এক ভবিষ্যৎবাণী করে নিলেন রাহুল গান্ধী। তবে ওনার এই বক্তব্যকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া বেরিয়ে আসছে, যেখানে বিজেপির বক্তব্য যে রাহুল গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন কখনোই পূরণ হবে না। আর অন্যদিকে আবার অন্যান্যদের বক্তব্য যে এর আগে বিগত বছরগুলিতে রাহুল গান্ধী যা যা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। এবারের এই ভবিষ্যৎবাণী মিলবে কিনা? आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आया, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है, और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। নয়াদিল্লিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এক অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধী বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভেতরে অসন্তোষ বাড়ছে, অনেকেই বিরোধী শিবিরের সঙ্গে তথ্য ভাগাভাগি করছে। তার মতে এটি একটি বড় ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক অস্থিরতার ইঙ্গিত। তার কথায় দেশের সিস্টেমের মধ্যে একটা সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। যে সিস্টেম একটা সময় নরেন্দ্র মোদী নিয়ন্ত্রণ করতেন, সেই সিস্টেমই এখন তার সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে গোটা দেশকে। গোটা সিস্টেমের ভেতর থেকে একটা ঝাঁকুনি আসতে চলেছে। ভেতর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং তাদের সন্তানদের সম্পর্কে একের পর এক তথ্য নাকি রাহুল গান্ধীর কাছে জমা পড়ছে। এরপর রাহুল গান্ধীর বিস্ফোরক দাবি, তিনি বলেন ওনার হিসেব মতো নরেন্দ্র মোদী আর এক বছরও প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না। কংগ্রেস নেতা দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সুনামি ধেয়ে আসছে, যা থামানোর সাধ্য কারো নেই। আর এর নেপথ্যে রয়েছে ক্ষমতাসীন বিজেপি কর্তৃক আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অস্থিরতা মোকাবিলার লক্ষ্যে ভারতের স্টক মার্কেট বা বিভিন্ন শেয়ার বাজার
এবং অন্যান্য স্টক অ্যাবজর্ভার বা যে রক্ষা কবচগুলি ছিল সেগুলিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। এখানেই থামেননি বিরোধী দলনেতা। তার দাবি যে নির্বাচন কমিশনকে মোদী কুক্ষিগত করে রেখেছেন, সেই নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে রাহুল গান্ধীর কাছে নাকি একের পর এক মেসেজ আসছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, তদন্তকারী সংস্থার আমলারা রাহুল গান্ধীকে নিয়মিত একের পর এক খবর পাঠাচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, সোশ্যাল বাংলা। এখনকার মতো সংবাদ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী খবরাখবরের জন্য চোখ রাখুন সোশ্যাল বাংলার পর্দায়। নমস্কার। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. Tips has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join Tips to manifest your dreams.